ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهر، حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وزد وبارك عليه على آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذريته والتابعين والصالحين إلى يوم الدين، واجعلنا معهم ببركة آمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله أهل القرآن، هذه آخر ليلة معكم. أشعر ببعض من الحزن وكأن شيئا قد اختطف من قلبي وانتقص من قلبي، وأنتم في أول رحلتي، لكن شعرت أن هنا أهلي وأن هنا أحبابي وأصدقائي وإخواني، لا سيما مع فترة المرض التي قد مررت بها وأنا بعيد عن أسرتي، فشعرت أن حقا هنا أسرة واحدة وأن هنا أهل ومتعاونون، فجزاكم الله عني كل خير. Nah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada beliau, lalu kemudian beliau menyampaikan beliau sangat bahagia bersama kita walaupun malam hari ini, kata beliau, malam terakhir pertemuan kita, beliau merasa ada yang hilang dari diri beliau ya, karena akan meninggalkan kita, karena beliau merasa nyaman bersama dengan kita semua. Beliau menganggap bahwa semua para santri, para asatid di sini adalah keluarga beliau. Walaupun beliau jauh dari keluarganya di Mesir, tapi beliau merasa aman, merasa tenang di sini, seolah-olah di sini menjadi rumah kedua bagi beliau, keluarga beliau di sini, masya Allah. Nah. اليوم الليلة كنا نقرأ برواية أبي جعفر، وذي بشرى لكم، فقد رؤي أبو جعفر الإمام أبو جعفر عند وفاته في صدره كأنه مصحف. حينما أرادوا أن يغسلوه رأوا صدره تحول إلى ورقة مصحف من النور الذي نزل عليه، ورؤي في المنام يبشر كل من قرأ قراءته بالجنة إن شاء الله. نعم، فهذه إن شاء الله بشرى لكم قد رويت عن مشايخنا لمن قرأ بقراءة أبي جعفر، وهو كان إماما لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان يصلي إماما بسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذلك لإتقانه وحفظه للقرآن الكريم. Nah, malam hari ini, kata beliau, alhamdulillah beliau mengimami dengan riwayat Abi Ja'far ya, dari qiraah sab'ah ya. Beliau menyebutkan kabar gembira buat kita semua karena Abi Ja'far ketika meninggal dunia seolah-olah di dadanya itu ada Al-Quran ya, dan beliau menyampaikan waktu beliau tertidur bermimpi ya, bahwa bagi mereka yang membaca dengan riwayat Ja'far, mereka insyaallah menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga. Dan Imam Abi Ja'far ini pernah mengimami sahabat atau anak sahabat ya, yaitu Ibnu Umar ya, anak dari Umar bin Khattab ya, ketika menjadi pemimpin, lalu kemudian diimami oleh Imam أبي جعفر. نعم. من المناسبة السعيدة أننا نلتقي الليلة أيضا مع أبنائنا الطلاب الجدد الذين حضروا مع آبائهم وأمهاتهم، فنقول لكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل
الصحابة مرحبا بوصية رسول الله، يعني مرحبا بطلاب العلم الذين أوصى بهم رسول الله. Lalu beliau mengatakan malam hari ini berbahagia karena hadir juga bersama kita bukan hanya santri lama, tapi santri yang baru. Santri yang baru bersama dengan ayah dan ibunya. Ya, ayah dan ibunya. Beliau menyampaikan sebagaimana wasiat Nabi dan wasiat para sahabat, selamat datang, selamat bergabung, dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi? Adalah menuntut ilmu. Jadi kata beliau, selamat datang, selamat bergabung untuk menuntut ilmu yang merupakan bagian daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم، أوصي المعلمين بأبنائنا الجدد خيرا، اهتموا بهم، علموهم، دربوهم، ولا تكثروا عليهم في المعلومات، لكن كرروها في البدايات. كرر المعلومة للطالب حتى تثبت في قلبه وتثبت على لسانه. نعم. Beliau mewasiatkan kepada para pengajar, para guru-guru, ya, terutama kepada santri yang baru, jangan terlalu memaksakan, ya, kepada santri yang baru. Ajarkanlah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sampai menetap di hatinya, ya, diulang-ulangi terus sampai betul-betul menjadi mantap bagi mereka, lalu kemudian lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kata Allah. أقول لطالب العلم الجديد أخلص النية واصدق النية مع الله جل وعلا، وسوف يعينك الله بكل ما أوتيت من قوة. Beliau mewasiatkan kepada seluruh santri baru, santri yang lama juga, bahwa ikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan membantu kalian, memberikan jalan keluar, akan memudahkan kalian ketika menuntut ilmu. أعلم أنك قد تركت أباك وأمك وأسرتك وتفرغت للعلم وتفرغت للعبادة، فلا تتعجل النتيجة والثمرة. Nah, kata beliau, kamu semua nanti akan meninggalkan orang tuamu, meninggalkan keluargamu untuk masuk di pondok pesantren, maka betul-betul belajar, jangan mau terburu-buru, tergesa-gesa untuk bisa menjadi orang yang pintar, tidak, tapi semua ada tahapannya. وانوي منفعة إخوانك والمجتمع من حولك، بل وانوي منفعة إندونيسيا كلها إن شاء الله. Jadi manfaat nanti semua untuk bukan hanya keluarga, teman, tapi manfaat untuk bangsa dan negara kita insya Allah. واعلم أن الجبال من الحصى، هذا الجبل الذي تراه كبير ما هو إلا حصى فوق حصى فوق حصى حتى صار جبلا. فأنت أيضا تعلم اليوم معلومة وحافظ عليها، ومعلومة ومعلومة وحافظ عليها، حتى يصير عندك جبل من العلم إن شاء الله. Jadi kata beliau, kalian nanti itu ibarat gunung. Ya, gunung itu tidak bisa menjadi gunung yang besar kecuali dia ada tingkatan-tingkatan lalu kemudian berkumpul menjadi gunung. Begitulah kalian nanti. Belajarlah kalian setahap demi setahap, perlahan-perlahan, nanti kalian kelak nanti akan menjadi seperti gunung, kata beliau. واعلم أن المحافظة على العلم بكتابته حتى لا يضيع منك. Ketahuilah bahwa menjaga ilmu itu dengan tulisan sampai dia tidak akan melupakannya. واعلم أن نصف العلم السؤال فاسأل وكن سؤولا. Dan ketahuilah bahwa separuh daripada ilmu itu adalah pertanyaan. Jadi banyak bertanya. نعم. أما الآباء فنقول لهم جزاكم الله خيرا عن أبنائكم وبناتكم. نعم. Adapun untuk para orang tua, kata beliau, terima kasih, ya, semoga Allah membalas kebaikan karena telah memilih anaknya dimasukkan di pondok pesantren, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah yang akan menjaganya. في ظل ما نراه من العولمة والعلمانية وإعمال العقل فقط وتقديم الأمور المالية والأمور العقلية على أمور الدين والاقتصاد الإسلامي والتجارة الإسلامية والعلوم الإسلامية،
أنتم مع كل هذه المشكلات التي نراها في المجتمع قدمتم أبناءكم هدية وقربانا لله جل وعلا، وتركتموهم في معية القرآن وفي صحبة القرآن، وفرغتموهم لأجل القرآن في وقت يرى الناس فيه أن هذا ليس مهم، وأن المال هو الأهم، وأن الحياة واللعب واللهو هو الأهم، وأن التفرغ لطلب العلم شيء قديم، وأن هذا شيء من الجنون. أنتم فعلتم ذلك حسبة لله جل وعلا. Bapak Ibu berusaha bekerja ya untuk mencari nafkah. Kalau kemudian Bapak Ibu memilihkan sekolah, terutama sekolah pendidikan agama yang mungkin secara hitung-hitungan keuangan mungkin lebih hitungan manusia merasa itu tidak terlalu penting, kata beliau ya, tapi Bapak Ibu tetap kokoh memilihkan anaknya sekolah agama ya, sekolah yang dimana Bapak Ibu berusaha meninggalkan mereka, berpisah dengan mereka semua karena Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dan Bapak Ibu akan diberikan keberkahan, terutama di zaman fitnah dengan saat ini ya. Maka memilihkan anak kita sekolah pesantren atau agama, maka ini pilihan yang tepat bagi kita semua. فحالكم كحال أم مريم عليها السلام لما نذرت ابنتها لله رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فأنتم إن شاء الله بهذه النية تكونون مثل جدة المسيح عليه السلام مريم عليهم السلام آل عمران التي وهبت ابنتها لله جل وعلا، فكانت ابنتها هي مريم البتول المقدمة على سائر النساء، وصار حفيدها هو عيسى عليه السلام صاحب البشارة العظمى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم، هذه هي ثمرة الهبة لله، الهبة لله. نعم. Bapak Ibu, beliau mengibaratkan Bapak Ibu itu seperti Maryam, yang dimana Maryam begitu juga dengan ibunya Maryam ya, ibunya Maryam merupakan istrinya Imran yang bernama Hanna ya. Maryam punya anak bernama Isa. Nabi Isa kemudian mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dulu orang tuanya Maryam meniatkan ya bahwa ya Allah, kalau sekiranya saya punya anak nanti, maka anak saya ini saya ikhlaskan untuk mengabdi kepadamu ya Allah, yaitu di Baitul Maqdis ya. Beliau meniatkan demikian. Lalu kemudian lahirlah anak beliau bernama Maryam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu kemudian dari Maryam lahirlah generasi Nabi Isa alaihissalam yang menggambarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah semua hanya untuk Allah. Begitupun Bapak Ibu menitipkannya kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga mereka nantinya. هذا هو الوقف الإسلامي الذي نريده. ليس فقط أن توقف أرض أو أن توقف بناء، بل أن توقف أحد أبنائك لله Jalla wa ala. Nah. Dan ini yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana anak kita ya bisa kita titipkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya harta ya, bukan hanya harta yang mungkin kita sedekahkan ya, tapi juga anak kita ya, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka dipersiapkan untuk menjadi penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأبشركم جميعا أنني لم أرى في دولة أو أمة وقفا إسلاميا مفعلا وقويا مثل ما رأيت في إندونيسيا الآن. Beliau tidak pernah melihat ya kondisi di dunia ini, beliau katakan, kecuali itu ada di Indonesia, yaitu orang tua mereka menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Ya, kalau di luar negeri itu jarang yang kayak begini-gini, pondok-pondok seperti ini.
ya. Tapi di Indonesia, selama beliau ke Indonesia, ya, orang tua tuh betul-betul menitipkan anaknya, artinya memilihkan anaknya tinggal di pondok pesantren. فكل شارع في إندونيسيا وكل منطقة تجد مسجد وقف لله، أرض وقف لله، مدرسة لتعليم الناس القرآن. يعني تقريبا في كل منطقة نجد أكثر من وقف إسلامي. هذا يدل على أنكم الحمد لله شعب محب لدينه ومحب لقرآنه ولربه جل وعلا. جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين، ونتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله في المرة القادمة التي لا أعلم متى ستكون، لكن أتمنى أن ألتقي بكم في العام القادم وأنتم في أتم صحة وعافية وزيادة في الأبناء وفي الأهل، غير نقصان في الثمرات والأموال، وزيادة في العلم والمنفعة. من لم يحفظ أن يحفظ، ومن حفظ أن يتقوى في حفظه ومراجعته. من حفظ 5 يحفظ 20 و30، ومن حفظ ختم يقوي الحفظ إلى الإجازة والأسانيد إن شاء الله. ومن تعلم التجويد فليتعلم القراءات إن شاء الله تعالى. ومن لم يتعلم اللغة العربية فليتعلم اللغة العربية. أتمنى أن نرى المستويات الأعلى التي نريدها إن شاء الله في المرة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. Beliau menyampaikan bahwasanya di Indonesia ini banyak daerah-daerah, ya, mereka betul-betul perhatian dengan agamanya. Mereka rela mewakafkan hartanya untuk membangun masjid, mewakafkan hartanya untuk membangun madrasah. Ya, bahkan bukan hanya hartanya, tapi juga anak-anaknya diwakafkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan insyaallah sampai jumpa lagi. Beliau berharap bagi kita semua tetap terus semangat belajar, menuntut ilmu. Keberkahan ada bersama kita apabila kita menuntut ilmu dan belajar, terutama mempelajari Al-Quran. Beliau berpesan bagi kita semua yang sudah punya hafalan, maka diperkuat hafalannya. Bagi yang punya 5 juz ditambah lagi menjadi 10 juz. Ya, bagi yang sudah khatam diperkuat hafalannya. Bagi yang belum belajar bahasa Arab, pelajari bahasa Arab. Bagi yang belum belajar tajwid, pelajari tajwid. Bagi yang sudah tajwid, perbaiki lagi bacaannya, lalu kemudian belajar yang lebih tinggi yaitu ilmu qiraat. Ya, seperti yang kita pelajari dari beliau sekarang. Lalu beliau mengatakan insyaallah kita akan ketemu lagi, ya, di pertemuan yang lain, apakah lewat Zoom ataukah kita ketemu secara langsung insyaallah ke depan. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara kita. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, bil khusus di Fadilatul Syekh kita yang sudah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kami tidak memberikan apa-apa malam ini, artinya semoga keberkahan saja kita dapatkan, baik sekarang, pulang di rumah dan seterusnya. Berkah buat kita, buat seluruh santri. Insya Allah kita akan ketemu kembali setelah Lebaran. Bahkan santri yang lama saya undang untuk sholat tarawih, sholat Idul Fitri di pondok ini, ya, yang rumahnya dekat-dekat sini atau yang di kota juga, ya, yang di kota kemudian mau datang sholat Idul Fitri di sini kami undang, ya, tetangga-tetangga sekitar sini, ya, yang rumahnya dekat-dekat sini kita undang sholat Idul Fitri di sini. Santri baru, ya, sama orang tuanya kita undang sholat Idul Fitri dan ramah tamah nanti di hari raya Idul Fitri insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang mau foto-foto dengan beliau, ya, diperbolehkan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau serahkan dulu plakat sebagai tanda terima kasih kami kepada beliau. Ada
Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santri ikhwan yang ada di dalam masjid, tolong diarahkan untuk tetap di masjid, duduk dengan tenang, hadap ke kiri. Silahkan. Seluruh santri yang lama menghadap ke kiri, gerak.